мегӯянд ки ҳаёт аз шир сарчашма мегирад ва воқеан ҳам дар ҳама ҳолатҳои ҳаёт инсон ба маҳсулоти ширӣ алоқамандӣ хеле зиёд дорад. Ва мо чӣ дар давраҳои кӯдакӣ ва дар давраҳои ҷавониву калонсолӣ воқеан ҳам маҳсулоти шириро дӯст медорем. ва дӯстони азиз, омадем ки имрӯз аз корхонаҳои истеҳсолии Тоҷикистон ҳарф занем, аз он технологие ки дар корхонаҳои Тоҷикистон ҳаст. Ва дӯстони азиз, омадем ба корхонаи Шири Душанбе ки аз тарзи истеҳсоли маҳсулоти инҷо ба шумо ҳарф занем ва имрӯз шумо бо мо низ як сафари хотирмон хоҳед кард. Рафтем. шир тавассути ҳамин гуна нақлиёт аз ферма ба корхона меояд. ин марҳилаи аввал аст ва ин нақлиётҳои махсусе ҳастанд ки дар дохили он шир нигоҳ дошта мешавад ва ширро дар як ҳолати мӯътадил нигоҳ медорад. ва бояд бигӯем ки дар дохили ҳамин автомобил аллакай ашёи хом аст, яъне шири пухта ношуда. ва биёд бо ҳам мебинем ки ҳамин маҳсулоти хомро чӣ гуна омода мекунанд ва аз кадом марҳилаҳо мегузарад то ба оне ки ба дасти мо шумо мерасад. дар мавриди аввал шире ки ба корхона ворид мешавад, дар озмоишгоҳи қабули шир аз ташхиси махсус мегузарад. пеш аз ҳама ба нишондодҳои физикиву химиявӣ ва биологии он назар афканда, баъд ба коркарди он иҷозат медиҳанд. ин қоидаи ҳатмист. ва аз рӯи тамоми намудҳои ташхис ба он нав гузошта мешавад. Барои ҳамин нафарҳое ки ба мо ашёи хом месупоранд, вайҳо ҳаракат мекунанд ки бо тамоми нишондодҳо, яъне шир ба нави якум ҷавобгӯ бошад. Бале, барои ҳамин албатта ки аз шири нави якум маҳсулот албатта хубтар мешавад. ва дар ин ҷо масалан вақте ки шир меояд, муайян карда мешавад ки ба ягон беморӣ гирифтор ҳаст ҳамон ҳайвон. Албатта. Ягон ҳолатҳое ки дорад ки ба саломатии инсонҳо метавонад ки зиён биёрад. Тамоми ашёи хомро мо аз рӯи натиҷаи бо касалиҳои сироятӣ, яъне ҷавобгӯ будани ашёи хом назорат мекунем. Дар мадди аввал мо аз хоҷагиҳо дар ҳар моҳ як бор маълумотнома дар бораи аз касалиҳои сироятӣ эмин будани чорвои хоҷагӣ талаб мекунем. Ба замми ин дар корхонаи мо дастгоҳҳои ҳастанд ки дастгоҳҳои ҳозиразамон ҳастанд ки дар онҳо мо аз намуди касалиҳои сироятӣ ба мондани бораи селёз, туберкулёз ва дигар касалиҳои сироятӣ эмин будани ашёи хом мо назорат мекунем. Агар ягон намуди ашёи хом ба мо касал ворид гардад, агар мо ин ашёи хомро дигар қабул намекунем ва ба беҳдошти байторӣ мо маълумот мефиристем ки фалон хоҷагӣ ё фалон шахси инфиродӣ шири касал дорад. мегӯянд ки вақте шир аз ташхис гузашту ба навъҳо тақсим шуд ва барои истеҳсолот иҷоза гирифт, пас он онро вобаста ба навъҳо ба бочкаҳои махсус ҷой медиҳанд. Яъне ки дар як бочка мо нави якум мегирем, дар бочкаи дуюм нави дуюм мегирем ва дар ин ҷо қабули шир, яъне нишондоди қабули шир дарк мешавад. Дар ин ҷо ҳарорат дар даромади шир, ҳарорат баъди хунук кардани он. ин зарфҳо бошад барои шустушӯи ин линия дар кор мешаванд. Дар ин зарфҳо дар якташ ишқори натрий, дар дуюмаш кислотаи азот ва дар сеюмаш оби гарми ҳарорати 90 градус мегирем барои шустушӯи ин линияҳо. яъне баъд аз оне ки шир аз ҳамин ҷо холӣ карда мешавад ва шумо ҳамин ду зарфи калонро ба воситаи ҳамин маҳлулҳо тоза мекунед. акнун мегузарем ба қисмати дигар, ба ҷое ки истеҳсоли маҳсулоти ширӣ ба роҳ монда шудааст. инҷа цехи маҳсулотҳои холис. Маҳсулотҳои холис, яъне дар ин коргоҳ мо истеҳсол мекунем сметана, қаймоқ, ҷурғот, кефир, кефирҳои мевагӣ, шири нӯшидани, шири пастеризатсия шуда ва дигар маҳсулот.
در اینجا دستگاه‌های معاصر برای استحصال نصب شدند که جوابگو به استانداردهای بین المللی هستند. اینجا نیز محصولات از زینه‌های گوناگون گذشته به خطر آن تامین می شود. بعد از اون که ما شیر رو قبول کردیم و خنک کردیم، اون رو به نمود محصولات تقسیم میکنیم. یعنی که چند مقدار قیمق، چند مقدار سمیتانه و دیگر نمود محصولات رو ما باید امروز استحصال میکنیم. و بعد اون که ما اون رو فرمایش گرفتیم و سر میکنیم به تقسیمات شیر. تقسیمات شیر رو در این تانک‌های کلان ما به اجرا میرسانیم. وقتی که ما شیر رو قبول کردیم، اول اون رو به ضرر میکنیم. یعنی که این دستگاه‌های پاستوریزاسیون و خنک‌کنی شیر و در یک مورد گاماگینیزاسیون شیر هم به ضرر میکند، هم گاماگینیزاسیون میکند. من در اینجا شما دیده استودید که شیر آماده استودید. حاضر این شیر وقتی که وارد شد به ضرر شد، من حرارتی از روی اگر که به یگان سبب شیر به ضرر گردن نشود، در اینجا ما داتچیک داریم و شیر گشته نمی‌آید و از تا به ضرر نشود گشته نمی‌رود. وقتی که شیر به ضرر گردید، آن را به باشگاه‌های مخصوص روانه می‌کنند. وابسته به فرمایش آنها را به مقدارها نیز جدا می‌نمایند. چقدر ما با کدام محصولات در اینجا وارد میکنیم. این دستگاه‌ها با خودشون روباشکا دارند. از روی طلبات تکنولوژی استحصالات ما در درون روباشکا یا پر داخل وارد میکنیم یا خنکی وارد میکنیم. اکنون می‌بینیم که محصولات را چگونه استحصال می‌کنند. سر اول از جرغات شروع می‌کنیم. میگویند که روغن نوکی این محصولات 2% را تشکیل می‌دهد. در اینجا دو نوع جرغات را استحصال می‌نمایند. جرغات خانگی و جرغات 2% برای آدم‌های هستن کم روغن استعمال می‌کنند. این جرغات برای آدم‌هایی که می‌خواد کم روغن استحصال کنند. جرغات خانگی برای آدم‌هایی که وی‌ها بعدی کسل باشد، ریابیلیتاسیا، بعدی کلانسال باشد، وی‌ها با قوتناکی در کار، غذاناکی بلند شدن در کار، برای وی‌ها ما جرغات خانگی استحصال می‌کنیم. بعد از اون که معتدل کردیم، اشیاء خام رو معتدل کردیم، پاستوریزاسیون، گاماگینیزاسیون، همه طرفا به ضرر کردیم، بعد در اون معاینه می‌اندازیم. معاینه زنده و فعال. معاینه می‌اندازیم، بعد بسته‌بندی می‌کنیم. بعد بسته‌بندی به گرمخانه وارد می‌کنیم. در گرمخانه در مدت 4 ساعت در حرارت 45 درجه خوب می‌رود، یعنی غوص می‌شود. بعد از اون وارد سردخانه می‌کنیم. به ضرر کردیم، گاماگینیزاسیون کردیم، تمامی روندهای تکنولوژی رو گذراندیم. معاینه کردیم، یعنی 4 ساعت در گرمخانه خوب رفت. پس از اون در سردخانه می‌داریم و در سردخانه در مدت 10-12 ساعت این محصولات این هم روند تکنولوژی حساب میشد. در سردخانه در وقتی خنک شدن در اونجا پروسس‌های تکنولوژی می‌گذرند و اینچنین محصولات خنک میشد، برای پگاه آماده میشد. میگویند که تقریباً 12 سال پیش به این کارخانه تکنولوژی نو از کشورهای اروپایی وارد گردید. از همین لحاظ در اینجا به صفت محصولات اهمیت اولین درجه داده می شود. از نگاه دیگر محصولات این کارخانه طبیعی بوده، در ترکیب آن ایلوگی‌های کیمیاوی دیده نمی شود و اکنون به قسمت دیگر می گذاریم.
мекунам ки тамоми маҳсулоти мо аз ашёи хоми табиӣ истеҳсол карда мешавад ва мо имрӯз шир қабул кардем, аз он қаймоқ истеҳсол кардем ва қаймоқро безарар кардем, гаммогенизатсия, пастеризатсия, тамоми марҳилаи технология гузаштем ва пас аз он мо қаймоқро мойнӣ мекунем. Мойнӣ кардем, дар миқдори 8 соат қаймоқ хоб меравад, яъне то саҳар. Саҳар омадем, ин қаймоқро тамоми анализҳоша бидем, ташхисҳоша кардем, туруши дигарша дидем, сифатша дидем, баъд ба бастабанд кардани он иҷозат метиҳем. Шумо диққатед ки инҷо ба числои пага, яъне ин маҳсулот ин ҳозир тайёр нест. ин маҳсулот бояд дар муддати 10-12 соат дар яхдон истад ва дар он ҷо низ раванди технологӣ мегузарад. баъд аз он субҳи фардо ин маҳсулот тайёр ҳисоб мешавад. дар бинои дигар қуттиҳои пластикӣ истеҳсол мешавад. вобаста ба ҳар як маҳсулот ва ҳаҷми он қуттиҳо истеҳсол мешаванд ва он ҳам марҳилаҳои гуногунро паси сар мекунад. ба монанди батончики творогӣ, йогурти ошомиданӣ, творожок, сирок, шир бо шоколад ва дигар маҳсулотҳои кӯдакона истеҳсол карда мешавад. Маркеташ дар чи аст? Мо масалан дар ҳангоми истеҳсолот чиро кам мекунед, чиро зиёд мекунед? барои истеҳсоли маҳсулоти кӯдакона мо ширҳои беҳтаринро дастрас мекунем. Дараҷаи аввал? бале, бо тамоми нишондодҳо дар дараҷаи аввал бошанд барои маҳсулоти кӯдакона истифода мебарем ва ба равандҳои технологии маҳсулоти кӯдакона назорат боз ҳам ҷиддитар ҳаст, барои ин ки кӯдакҳо яъне нозуктар ҳастанд ва маҳсулоти кӯдакона бояд ки аз ҳама беҳтарин бошад. албатта ки маҳсулоти кӯдакона низ чун дигар маҳсулотҳо маҳсулоти табиӣ ҳастанд ва бисёр диққати бисёр ҷалб мекунанд, диққати ҷиддӣ ҷалб мекунанд. дар ин корхона коргоҳи дигаре мавҷуд аст ки дар он маҳсулоти кӯдакона истеҳсол мешавад ва барномаи кори ин ҷо мисли коргоҳи дигар аст. ин ҷо низ мувофиқи фармоиш маҳсулот истеҳсол мекунанд. мана ҳозир шумо дида истодед ки мо маҳсулоти биокефир истеҳсол карда истодем. ин маҳсулот чӣ бартарӣ дорад аз дигар маҳсулотот? дорои бифида бактерияҳо аст. ба замми мойнӣ ки мо дар ин ҷо меандозем, боз бифида бактерия меандозем ки барои кори узвҳои ҳозима бисёр сабабгор аст. ҳозир ки фасли тобистон аст ва узвҳои ҳозима бисёр вақт зарар мебинанд дар хӯроки тобистона, ин чиз тамоми микробҳои зараровар ки дар узвҳои ҳозимаи одам ҳастанд нест мекунад, микрофлораи дар кории меъдаю рӯдая барқарор мекунад. мегӯянд ки дар ин коргоҳ низ технологияи муосири аврупоӣ насб шудааст ки бо сифати олӣ маҳсулотро истеҳсол мекунад. дар ин ҷо аз соли 2014 истеҳсоли маҳсулоти кӯдаконаро бароҳ монданд. дастгоҳҳо аз кишварҳои русия, маҷористон ва олмон харидорӣ шуданд. айни ҳол дар ин дастгоҳҳо 45 номгӯи гуногуни маҳсулоти ширӣ истеҳсол мешавад. ва дар ин дастгоҳ мо истеҳсоли твороги батончики творогиро барои кӯдакҳо ба роҳ мондагӣ ҳастем. мутаассифона имрӯз фармоиш нашудааст барои истеҳсоли ин маҳсулот, лекин дар анбори корхонаи мо ин маҳсулот ба таври зай бастабандӣ карда шудааст ва пешкаши харидорон карда мешавад. ҳамин гуна ҳолатҳое ки масалан фармоиш нашавад зиёд аст? зиёд нест. ин маҳсулот барои кӯдакҳо беҳтарин маҳсулот аст, чунки таркиби он аз твороги холӣ, твороги пресс карда шуда бо шакар
و از بلوش شکلات چسبانده شده است که برای کودک‌ها این بهترین چیزی حساب می‌شود. طبیعی است و شکلات اون رو نیز ما خودمون تیار می‌کنیم، استفاده برای می‌کنیم. کلان‌ها نیز خیلی بامزه است. سلامت باشید. خوشحال. انا این بسیار و این محصولات ما رو تا حتی بسیار آدم‌ها از کشور ما خریداری کرده بیرون از کشور می‌بینند. میگویند که هنگام خریداری محصولات شیری باید حتما به مهلت استعمال آن نظر افکند، از آن که محصولات وطنی طبیعی است میتواند زود ویران شود و همچنین باید در حرارت معین سردی آنها را نگاه داشت. و اگر شما در رفاه مغازه‌های سودا دیدید که مهلت مصرف محصولات شیری 2 ماه 4 ماه 6 ماه تا 1 سال باشد، این خود شهادت از آن می‌دهد که این محصولات دارای خیمیکات‌ها میباشد، کنسروانت‌ها، خیمیکات‌ها، استابیلیزاتورها، ایمولگاتورها که همشون ماده‌های شیمیایی هستند و در جسم انسان خصوصا کودک در جای فایده ضرر می‌بیارند. در رفاه مغازه من بسیار وقت می‌بینم که خریدارها با طور بسیار خریده هستند یوگورت‌هایی که مهلت مصرف ویها 2 سال، نیم سال، 1 سال هست و خریدارها خریداری میکنن و اونها 1 دقیقه هم فکر نمیکنن که برای چی مهلت مصرف محصولات شیری خصوصا برای کودک ها 4 ماه باید باشد. این ناممکن است. در یخدان محصولات شیری از 10 روز زیاد نمیستد. در یخدان اون محصولات شیری یوگورتایی که در سودا میبینم و اینها بدون یخدان به حضور میستند. این شهادت از آن میدهد که این محصولات دارای کنسروانت‌ها هستند که ماده‌های شیمیایی هستند و به جسم انسان عموما خصوصا به جسم کودک ضرر کلان میرسند. و نهایت بعد این همه مرحله ها محصولات استحصال شده را بار دیگر به آزمایشگاه میفرستند تا آنجا به خطر آن سنجیده شود. خیلی که شما معلومات پیدا کردید، حدود کارخانه از چند آزمایشگاه عبارت است. این آزمایشگاه قبول اشیاء خام، آزمایشگاه استحصال معاینی، آزمایشگاه هر یک کارگاه، یعنی تمام روند تکنولوژی کارخانه تحت نظارت آزمایشگاه است. یعنی هر یک کارگاه به خودش آزمایشگاه دارد و تمام روند تکنولوژی تحت آزمایش قرار میگیرد و وقتی که محصولات تیار به انبار کارخانه وارد شد، اون از طرف آزمایشگاه مرکزی کارخانه پورا تشخیص کرده می شود و به هر یک بخش محصولات تیار نشانداد صفت داده می شود و به سودای اون اجازه داده می شود. اگر یگون بخش محصولات از روی یگون نشانداد به استاندارد دولتی جوابگو نباشد، به اون بخش محصولات تیار نشانداد صفت داده نمی شود و اون بخش محصولات گردانده به استحصالات داده می شود و به سودا برآورده نمی شود. همینجا تشخیص میکنند. تمامی محصولات تیار رو چی از روی نشانداد میکروبیولوژی، چی از روی نشانداد میکروبیولوژی، چی از روی نشانداد بی‌ضرر بودن محصولات تشخیص کرده می شود و با اون نشان صفت داده می شود. حاضر شما بخش میکروبیولوژی تشخیص رو دیدید که در اون یعنی در تگ میکروسکوپ صورت کاری معاینی، صورت تازه بودن محصولات رو ما حاضر تشخیص کرده استادیم. میگویند که بعد از تشخیص بیولوژی همچنین تشخیص کیمیایی و فیزیکی انجام داده می شود. بعد این همه مرحله ها محصولات آماده می گردد و پیشنهاد مشتری می شود. در یک روز سیاحت خود به کارخانه شیری دوشنبه درباره تکنولوژی نوین استحصال این کارگاه و رفت فعالیت اینجا واقف گردیدیم و معلومات کافی نیز گرفتیم.